دوستو آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں برازیل کی طرف۔ برازیل کا پورا نام وفاقی جمہوریہ برازیل ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ کئی ممالک اس میں سما سکتے ہیں۔ برازیل جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحیرہ اوقیانوس ہے۔ اسی وجہ سے یہاں لمبے اور خوبصورت ساحل پائے جاتے ہیں۔ برازیل کے ساتھ 10 ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں۔ ارجنٹینا، پیرو، کولمبیا اور وینزویلا ان میں شامل ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کا سب سے زیادہ جڑا ہوا ملک ہے۔ برازیل میں جنگل، پہاڑ، دریا اور میدان سب کچھ ہے۔ یہ ملک قدرتی حسن سے بھرپور ہے۔ ہر علاقہ الگ موسم اور الگ خوبصورتی رکھتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون برازیل میں ہے۔ یہ جنگل دنیا کی ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یورپیوں سے پہلے برازیل میں مقامی قبائل رہتے تھے۔ یہ لوگ فطرت کے قریب زندگی گزارتے تھے۔ ان کا نظام سادہ مگر مضبوط تھا۔ 1500 میں پرتگال نے برازیل پر قبضہ کیا۔ صدیوں تک یہ پرتگالی کالونی رہا۔ اس دور میں قدرتی وسائل لوٹے گئے۔ افریقہ سے لاکھوں لوگوں کو غلام بنا کر لایا گیا۔ یہ برازیل کی تاریخ کا سب سے تاریخ دور تھا۔ آج کی ثقافت پر اس کے گہرے اثرات ہیں۔ برازیل کو 1822 میں آزادی ملی۔ یہ آزادی نسبتاً کم خون خرابے سے حاصل ہوئی۔ یہ دن آج بھی فخر سے منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد برازیل نے کئی نظام دیکھے، بادشاہت بھی رہی، فوجی حکومت بھی آئی اور آخرکار جمہوریت قائم ہوئی۔ برازیل اب ایک جمہوری ملک ہے۔ عوام ووٹ کے ذریعے حکومت چنتی ہے۔ صدر سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے۔ صدر ملک کا سربراہ بھی مانا جاتا ہے۔ وہ خارجہ پالیسی اور بڑے فیصلے کرتا ہے۔ پارلیمنٹ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ عدالتیں آزاد ہیں اور قانون سب کے لیے برابر سمجھا جاتا ہے۔ برازیل کی آبادی 21 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں شامل ہے۔ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ زیادہ لوگ شہروں میں رہتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں زراعت عام ہے۔ برازیل کی سرکاری زبان پرتگالی ہے۔ یہ پورے جنوبی امریکہ میں منفرد ہے۔ ہر علاقے کا لہجہ مختلف ہے۔ برازیل میں زیادہ تر لوگ عیسائی ہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں، ہندو، مسلم۔ یہاں مذہب کی آزادی پوری حاصل ہے۔ برازیل کی ثقافت رنگین اور جاندار ہے۔ موسیقی اور رقص ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ لوگ خوش مزاج رہتے ہیں۔ برازیل میں تعلیم کا نظام اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہاں اسکول اور یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ سرکاری اور نجی دونوں نظام یہاں چلتے ہیں۔ یہاں کی شرح زندگی بہترین ہے۔ برازیل میں صحت کا نظام سرکاری سطح پر مفت ہے، جبکہ نجی اسپتال بھی موجود ہیں۔ شہروں میں سہولیات دیہاتوں سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ برازیل میں اوسطاً عمر 75 سال ہے۔ صحت کا نظام آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے۔ دیہی علاقوں میں مسائل زیادہ ہیں۔ برازیل ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ یہ دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ قدرتی وسائل اس کی طاقت ہے۔ برازیل کی کرنسی کو ریال کہتے ہیں۔ یہ ملک کے اندر مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ مہنگائی ایک مسئلہ ہے۔ برازیل میں زراعت، فیکٹریاں اور تیل اہم شعبے ہیں۔ برازیل دنیا میں پہلے نمبر پر کافی پیدا کرنے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سویابین بھی بہت زیادہ اگائی جاتی ہے۔ نوکریاں موجود ہیں مگر مقابلہ سخت ہے۔ تعلیم یافتہ افراد کو بہترین موقع ملتے ہیں۔ بے روزگاری ایک چیلنج ہے۔ برازیل میں خواتین تعلیم اور نوکری دونوں کرتی ہیں۔ سیاست اور میڈیا میں بھی نظر آتی ہیں۔ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھتی ہیں۔ یہاں کا لباس آزاد ہے۔ موسم کے مطابق کوئی بھی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے کوئی سخت پابندی نہیں۔ یہاں کے لوگ ملنسار ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ اور سلام عام ہے۔ وقت کی پابندی درمیانی ہے۔ برازیل کا کھانا چاول، گوشت اور دال یہاں عام ہے۔ کھانا سادہ مگر طاقتور ہے۔ ہر علاقے کا ذائقہ مختلف ہے۔ یہاں سڑکوں کا کھانا بہت مشہور ہے۔ سستا اور لذیذ ہوتا ہے۔ سیاح خاص طور پر پسند کرتے ہیں۔ برازیل میں فٹ بال ایک جنون ہے۔ بچے گلیوں میں کھیلتے نظر آتے ہیں۔ یہ ملک سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔
फुट बॉल के अलावा वॉलीबॉल भी मशहूर है। ओलंपिक्स में ब्राजील हिस्सा लेता है। खेल कौमी शनाख्त समझी जाती है। ब्राजील में कार्निवाल ब्राजील का सबसे बड़ा त्यौहार है। पूरा मुल्क रक्स और मौसीकी में डूब जाता है। दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। ब्राजील में साहिल, जंगल और शहर सब कुछ मौजूद है। रियो डी जजीरा खास तौर पर मशहूर है। सियाहत माशियत का बड़ा हिस्सा है। यहाँ सियाहती इलाकों में सिक्योरिटी बेहतर होती है, फिर भी एहतियात जरूरी है। रात में अकेले घूमना मुनासिब नहीं समझा जाता। ब्राजील के कुछ शहरों में जराइम की शरह ज्यादा है। गुर्बत इसकी बड़ी वजह है। हुकूमत बेहतरी की कोशिश कर रही है। यहाँ की वीजा पॉलिसी पाकिस्तानियों को वीजा लेकर जाना पड़ता है। अमलन आसान नहीं मगर मुमकिन है। दस्तावेजात मुकम्मल होना जरूरी है। सियाहती वीजा अमूमन 30 से 90 दिन का होता है। वापसी की टिकट दिखाना जरूरी है और होटल की बुकिंग भी मांगी जाती है। वर्क वीजे के लिए आपको कंपनी से इजाजत लेनी पड़ती है। कंपनी की सपोर्ट होना जरूरी है। बगैर इजाजत काम करना यहाँ जुर्म समझा जाता है। यहाँ की जिंदगी मसरूफ और तेज है। लोग काम के बाद तफरीह करना पसंद करते हैं। मौसीकी हर जगह सुनाई देती है। ब्राजील में बस और मेट्रो आम और सस्ती सवारी समझी जाती है। बड़े शहरों में जैसे साओ पालो और रियो डी जेनेरो में मेट्रो लाखों लोगों को रोजाना सफर की सहूलियात देती है। खास तौर पर दफ्तरी औकात में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आती हैं। इसके बावजूद ब्राजील की हाईवेज और शहरी सड़कें बेहतर मनसूबाबंदी के तहत बनाई गई हैं, जो मुल्क की तरक्की की एक वाज़ेह मिसाल पेश करती हैं। दोस्तों, ब्राजील आज के दौर का एक डिजिटल मुल्क बनता जा रहा है। यहाँ इंटरनेट तेज भी है और निस्बतन सस्ता भी, जिसकी वजह से आम आदमी भी ऑनलाइन दुनिया से जुड़ा हुआ है। ब्राजील में मोबाइल ऐप्स के जरिए डिजिटल अदायगियां आम हैं। दुकान, टैक्सी, हत्ता के स्ट्रीट फूड पर भी QR कोड से पेमेंट हो जाती है। यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ दफातर तक महदूद नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, ब्राजील में सोशल मीडिया काफी हद तक आजाद समझा जाता है। लोग खुलकर अपनी राय देते हैं, चाहे वो सियासत हो, माशरा हो या रोजमर्रा के मसाइल। यहाँ यूट्यूब तफरीह और तालीम दोनों के लिए मकबूल है। इंस्टाग्राम नौजवानों की पसंदीदा ऐप है। लोग वीडियोस, ब्लॉग्स और लाइव स्ट्रीम के जरिए अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाते हैं। ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा दरिया बहता है, अमेज़न, जो सिर्फ दरिया नहीं बल्कि जिंदगी का एक पूरा निज़ाम है। ये मुल्क हयाताती तनूउ में दुनिया में पहले नंबर पर माना जाता है। यहाँ जानवरों और पौधों की हजारों इकसाम पाई जाती हैं। ऐसी मखलूक भी मौजूद है जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलती। दोस्तों, ब्राजील के कुछ कवानीन सुनकर आपको हैरत हो सकती है। कुछ शहरों में ज्यादा शोर मचाने पर सख्त जुर्माना होता है, खास तौर पर रात के वक्त। खामोशी को कानूनन जरूरी समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये कवानीन हर इलाके में मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी एक शहर में जो चीज आम है, दूसरे शहरों में वो जुर्म बन सकती है। दोस्तों, ब्राजील को सिर्फ फुटबॉल से नहीं पहचाना जाता। ये मुल्क मौसीकी, रक्स और फिल्मों में भी मशहूर है। दुनिया भर में ब्राजीली सकाफत को पसंद किया जाता है। ब्राजील के लोग मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराना जानते हैं। वो दोस्तियां और खुशियां बहुत अहम समझते हैं। यही वजह है कि इनका माशरा जिंदा दिल नजर आता है। ब्राजील में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क वाज़े है। कुछ इलाके बहुत तरक्की याफ्ता हैं और कुछ बहुत पीछे हैं। ये फर्क हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। आज का ब्राजील खुद को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। नए मंसूबे, नई सड़कें और नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नौजवान नस्ल इस तब्दीली का मरकज है। दोस्तों, ब्राजील हमें यह सिखाता है कि असल जिंदगी सिर्फ आसानी का नाम नहीं, असल ताकत उम्मीद, मेहनत और मुस्कुराहट है। सियाहत 2025 में दोबारा अरूज पर है। हुकूमत सियाहों की हिफाजत और सहूलत पर खास काम कर रही है। ब्राजील अब दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ रंग और रक्स नहीं बल्कि मजबूत और संजीदा मुस्तकबिल भी रखता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री मालूमाती लगी है और अगर आपने ब्राजील को एक नए जाविये से देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور کمنٹس میں بتائیں اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائیں۔ اللہ حافظ۔